هنرنمایی من را خودم هیچ وصف تعریف کردن نمیتوانم برای که اینقدر مخلصان هستم. بگذار مخلصان هنرنمایی ما را تعریف کنند. اما تیاری ما خوب بود برای چمپیون ریسپوبلیکا. مشکلات ها حریفان پرقوت بودن، آماده بودن، تیار بودن برای این مسابقه. پیروزی برای ما نصیب گردید. او یکی از سابقه دارانی گوشین خیرلا عزت میباشه. سالهای طولانی ما در همین گوشین جدا بگیم سامبو گوشین تمام نمودهای گوشین هستیم. این تماشا میکنیم میگذارونیم. گپ در همجا است که من امروز در همین تالار ورزشی تنیس بگیم گوشین جمهوری گذاشته از نمودی گوشین جدا. البته همه دا معلوم بود که سالهای پیش هم همین خیلی گوشینا میگذاشت. تالارا دا میگذاشت، بعد در میدانا میگذاشت. لیکن اگه چخیل بگم چند قدر اگر من از ذوق دل وقتی که همین مخلصا را میبینم راحت میکنم. در دورگیم ایستاده این خیلی مخلص یگان بار شدگی نیست. این خیلی تیاری که حاضر درباره همین گوشتین جدا گذاشته است. من از زمین تا آسمان خرسند هستم. برای که دائما همه گوشتینای همین جمهوری دا هستیم. گوشتینای مثال که بگم سنتیات هم تماشا میکنیم. باوری داریم که در آینده عیدا بهتر میشه. چقدر سنتیات 50,000 آدم هم قپر میشه. مگر اگر تالاری کلانتر کنیم. کلان اگه مخلص بسیار میشه. То, что, во-первых, стал чемпионат проводиться в настоящих современных условиях, то, что должно соответствовать большому спорту. Вы знаете, вот я в России, во многих странах всегда говорил, что вот так, как любят борьбу в Таджикистане, я не видел ни в одной стране. Я говорю, даже так сравниваю, что это как бы для таджиков как вторая религия. Я говорю, ну такого, ну действительно, любви, такой любви к борьбе, гуштин, там, самбо, дзюдо, я не видел ни в одной стране. Я, например, очень рад, что мне повезло именно работать с таджиками, и мы как бы были первооткрывателями с моими учениками. Вот в 2005 году Ниматор Саранкорлов первым выиграл большой шлем, стал чемпионом. Вот только вот через 17 лет Тимур Рахимов этот результат повторил. Классные, серьезные ребята у вас есть. Просто единственное, я всегда говорил, пускай не обижаются на меня мои коллеги, к сожалению, отсутствуют современные методики у тренеров. И вот сколько раз я пытался там поделиться опытом, не хотят. Вот, понимаете, вот удивительно. За эти там с 2005 года ни один тренер у меня не спросил: Малим, как ты работаешь, почему у тебя есть результаты? Я вот, например, сейчас опять бы с удовольствием работал с таджиками, наконец-то появилась возможность финансовая. ترس ندارم. ورزش برد و باخت داره. هر یک ورزشکاری که مهنت میکند عرق جوین در طلوع میرساند و البته نتیجهش رو در مسابقه خواهد گرفت. تشکر زیاد، موفقیت شما.